Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa lagi di pertemuan ke-31 pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid 1 ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6. Hari ini kita masih pelajaran ke-9 ya. Darsul Tasi', pelajaran ke-9 tentang kata sifat na'at. Kata sifat dan yang disifatinya. Kata sifat istilahnya na'at, yang disifatinya disebut man'ut. Ya, kita lihat di sini. An-na'tu artinya kata sifat. Contohnya baru, besar, kecil, kaya, miskin, tinggi, pendek. Na'at kata sifat. Sedangkan man'ut yang disifati bendanya, benda atau orang-orang. Na'at ini mengikuti man'utnya, mengikuti benda yang disifatinya dari sisi baris akhirnya ya. Baris akhirnya seperti di layar, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Nah, artinya di sini al-arabiyyah. Al-arabiyyatu itu sebagai kata sifatnya. Sedangkan al-lughah man'utnya. Serasi dalam baris akhirnya tuh. Sama-sama dhamma akhirannya. Antara na'at dan man'ut sama baris akhirnya dhamma. Kata sifatnya al-arabiyyah tuh. Barisnya dhamma. Karena mengikuti man'utnya dhamma. Al-lughatu sebagai mubtada wa huwa man'ut yang disifati. Al-arabiyyatu na'atnya marfu' juga bi dhammah, sahlatun khabar. Di sini kata sifatnya al-arabiyyah. Kata sifat untuk mubtada. Untuk mubtada. Kemudian kata sifat pun bisa menjadi kata sifat untuk khabar. Contohnya al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Naatnya sahlatun. Di sini sama dalam hal baris akhirnya dhammah. Sahlatun marfu' bi dhammah karena man'utnya lughatun juga dhammah. Itu pula sama dari muannasnya, dari sisi muannasnya sama itu. Ada akhiran tak marbutah. Sahlatun tak marbutah karena lughatun tak marbutah juga. Al-arabiyyatu sebagai mubtada marfu' bi dhammah, lughatun khabarnya wa huwa man'ut marfu' bi dhammah, sahlatun naatnya marfu' bi dhammah. Naat serasi dalam baris akhirnya. Serasi dalam baris akhirnya mengikuti man'ut. Dhammah. Atau yang kasrah. Misal ana fil madrasati tsanawiyah. Saya di sekolah tsanawiyah. Ana mubtada'nya fi harfu jar, al madrasah isim majrur wa huwa man'ut. Tsanawiyah ad. Ad ya tsanawiyah. Majrur juga di kasrah. As-tsanawiyati. Sama-sama berbaris kasrah. Al-madrasati as-tsanawiyati. Naat mengikuti man'ut dari sisi akhirannya.
Sama-sama kasrah di sini, sama-sama majrur. Karena al-majrur sama majrur juga. Ini pun ikut majrur kasrah. Itu pengulangan tentang ketentuan naat ya. Dia mengikuti man'utnya dari sisi akhir, akhir katanya. Kalau man'utnya dhammah, maka naatnya pun ikut dhammah. Kalau man'utnya kasrah, maka naatnya pun ikut kasrah juga. Coba kita tanyakan ya. Ada Ummu Yurika, Fadila, Nah, Ustaz. lihat di layar ya. Apakah ada naat di layar ya? Nah, Ustaz. Dibaca. Al-kitabu jadidun. Kitab itu Kitab itu baru. ada kata sifat enggak di sini? Kata sifat Ada naat, tidak naat enggak? ada. Naat tidak Enggak ada ada. ya? Enggak ada naat ya. Nah, Karena al-kitabu alif lam, ya kan? nah, Jadidun tanpa alif lam. Berbeda kan? berbeda Ustaz. Karena naat harus serasi dari sisi ma'rifahnya. Ini ma'rifah kan Alkitab kan? Nah, Ustaz. Jadidun ma'rifah atau nakirah? Nakiroh. Nakirah. Maka tidak ada naat di sini. Yang ada hanya Mubtada dan khobar. ada khabar. Alkitab sebagai mubtada, jadidun Khobar. khabarnya. Tapi kalau seandainya alif lamnya kita buang menjadi kitabun, tanwin kan? Nah, Ustaz. Kitabun jadi Jadidun. jadidun. Berarti jadidun sebagai Naat. naatnya. Kitabun jadidun. Haza kitabun jadidun kan? Hmm. Contohnya. Tapi kitabun naat. Nah, Syukran Ummi Yurika. nah, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, Ustaz. Ummu Rajasa. Halo Fadila. Ustaz. Hadiro Tebak ya. Ustaz. Tebak, tebak ini ada naat enggak? Dibaca. Abbasun tajirun. Abbas seorang. Abbas seorang pedagang. Ada kata sifat enggak? Naat. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Yang ada hanya Mubtada dan khobar. mubtada khabar. Abbas mubtada. Tajirun Tajir khobar. khabar. Bisa kita kasih naat tuh. Abbas pedagang yang kaya. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, itu baru ada naatnya ya. Nah, Ustaz. Abbasun sebagai mubtada, tajirun khabar, ghaniyun Naat. sebagai naat. Syukran Murajasa. Apa Ustaz? Ummu Asoka. Sebutkan ada naat nggak ya? Ummu Asoka. Nah, Ustaz. Di layar. Nah, is. Hadzal kitabu jadidun. Kitab ini Kitab ini baru. adakah naat di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Karena nggak serasi semua kan? Nah, Alkitab ma'rifah. jadidun nakiroh. Jadidun nakirah. Karena kalau naat itu serasi dalam ma'rifah dan nakirah kan? Nah, Jadi tidak ada naat ini. Yang ada pola apa ini? eh, hadza isim isyarah wa huwa mubtada. Betul. Alkitab Alkitabu badal. badal betul. Sebagai Badal untuk badalnya. hadza. Badal untuk haza. Nah, terus jangan fokus video, videonya terbuka.
Mas, jangan pakai video ya. Ada yang pakai video. Hapus. Nah, Alkitab sebagai badalnya ya. Naam. Jadi itu, Jadidun khobar. nah, nggak ada naat kan? Kalau kita hilangkan alnya kita hapus. Jadi hadza Hadza kitabun, kitabun jadidun. baru sebagai naat kitab jadidnya, ya kan? Hadza kitabun jadidun. Kitab sebagai apa ini? Kalau tanwin, Man'ut. man'ut. Khabar wa huwa man'ut jadidun. Jadidun sebagai naat. Nah, syukran. Mu'asab kabar. Apa Ustaz? Taufiq barakallah. Zain, Hadirah Ustaz. sebut lagi di layar ya. Ada naat enggak di sini? Ada Ustaz. Dibaca. Hadzal kitabul jadidu tsaqilun. Kitab yang baru ini, Kitab yang baru ini tsaqilun, berat. berat. Ada naat enggak di sini? Alkitabu jadi ada Ustaz. Yaitu Naat mana? tsaqilun, berat. Bukan. Oh, Bukan al-jadidu. Al-jadidu, karena sama-sama alif lam kan? Naam Ustaz, naam. Masih itu. Sama-sama menggunakan alif lam. Alif lam. Akilan kan nakirah. Jadi antara naat dan man'ut harus serasi memiliki tanda ma'rifahnya alif lam. Hadza sebagai Isim isyarah sebagai mubtada. isyarah wa huwa mubtada. Wa Alkitab Alkitabu khobar wa bukan. huwa man'ut. Bukan khabar ya. Man'ut. Alkitab bukan khabar. Ada Ini badal. betul. Karena badal itu terletak setelah Isim isyarah. dan dia menggunakan Alif lam. alif lam tuh. Badal wa huwa man'ut. Man'ut. Al-jadidu Naat naatnya saqilun berarti khobar. khabarnya Muzain. Saya Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan. Rafiq barakallah. Muwinda hadirah. Hadir Ustaz. Ada naat nggak di sini dibaca? Al-kitabu Alkitabu jadidun. dibaca dengan benar? Hadza Nggak ada. alkitab. Nggak ada haza. Alkitabu Al-kitabu jadidun nggak ada tsaqilun. jadidan. Muwinda ada Nah, alif Ustaz. lam juga, nggak boleh tanwin. Oh, Jelas nggak di layar itu? jelas Ustaz. Dibaca dengan benar? Al-kitabu Alkitabu gimana itu Ustaz? bacanya gimana? Ada barisnya kan? Nah, Ustaz. Al-kitabu Alkitabu baca saja sesuai di buku, sesuai di layar. jadidu. Terus yang jelas Winda. Al-kitabul jadidu saqilun. Gitu. Di apa?
Diwasol ya. Beli wasal boleh, berarti boleh. Kalau berarti al-kitabu al-jadidu terserah, bebas. Al-kitabul jadidun Nggak boleh saqil. tanwin udah. Kalau ada Al-kitabu alif lam. al-kitabu jadidu saqilun. Lagi? Al-kitabu jadidu saqilun. Nah, ada naat nggak di sini? Ada Yaitu yang jadidun ya Ustaz. mana naatnya? Saqilunnya. Enggak, bukan sakilun. Naat tuh harus. Nah, sakilun ada alif lam nggak? Na'tunya al-jadidu. Nah, gitu. Al-jadidu itu naatnya al-jadidu karena man'utnya mana? Man'utnya yang al-kitabu. Nah, al-kitabu ada alif lam kan? Perhatikan, Na'am. fokus ada alif lam kan? Na'am, ada badal wa man'ut. Nggak ada badal. Oh, Tidak jadi ada badal. Badal itu dia setelah hadza, ini nggak ada hadza kan? oh, Mana? na'am. Nanti al-kitabu sebagai Sebagai man'ut, al-jadidu sebagai sebagai na'tun dan saqilun sebagai khobar. Nah, gitu. Jadi naat harus sesuai ma'rifahnya ya. Na'am Ustaz. Al-kitabu sebagai Tabu sebagai mubtada wa huwa man'ut. Astagfirullah. Al-jadid Sebagai na'tun dan saqilun sebagai khobar. Nah, gitu. Betul jawabannya. Naat harus sesuai dengan mat'utnya, memiliki alif lam. Ma'rifah. Itu ya. Winda. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wafika barakallah. Mari yang belum baca Ummu Asmi ya. Hadirah. Hadir Ustaz. Ad-darsu tasi'u. Ad-darsu tasi'u. Pelajaran Pelajaran ke-9. 9. Artikan. Boleh artikan ulang. Man hadzal rajulu? Siapa? Diartikan siapa? Artikan boleh? Man hadzal rajulu? Siapa lelaki ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Nah, Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas adalah seorang pedagang. Abbas adalah pedagang yang kaya. Ghaniyun sebagai? Ghaniyun sebagai naat. Naat. Untuk muzakkar apa muannas? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Hamidun. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah guru yang baru. Nah, naatnya mana? Naatnya jadidun. Muzakkar apa muannas? Muzakkar Ustaz. Ma hadza? Ma hadza? Siapa ini? Apa ini? Apa ini? Hadza tufahun. Ini apel. At-tufahu fakihatun ladzizatun. Apel adalah buah yang lezat. Naatnya adalah? Naatnya adalah ladzizatun. Muzakkar apa muannas? Muannas Ustaz. Nah, karena man'utnya juga muannas kan? Ustaz. Serasi itu. Ma dzalika? Apa itu? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu burung. Pipit. Itu burung pipit. Al-usfuru qairun shaghirun. Burung pipit itu
Pipit itu burung yang pipit itu burung yang burung yang kecil. naatnya mana? Naatnya sogirun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar, Ustaz. Sahih. Al-Arabiyyatu. Ini belum. Iya. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Mana naatnya? Naatnya sahlatun. Muzakkar atau muannas? Mu'annas, Ustaz. Al-Arabiyyatu. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah. Naatnya Naatnya jamilatun. Muzakkar atau muannas? Mu'annas. Abbasun, Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Nah, naatnya? Naatnya mujtahidun muzakkar. Nah, muzakkar. Ammar sebagai? Ammar sebagai mubtada. Marfu'un. Marfu'un bid-dhammah. Talibun. Talibun khobar. Marfu'un. Marfu'un bid-dhammah wa huwa man'ut. Mujtahidun. Namsat Mujtahidun. mujtahidun naat wa marfu'un bid-dhammah. Sahih. Wa mahmudun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah pelajar yang malas. Naatnya? Naatnya kaslanu muzakkar. Muzakkar. Cuma ini enggak menerima tanwin ya. Kaslan salah satu lafaz yang tidak menerima tanwin. Cukup dhammah saja. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Saya adalah seorang siswa. Anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya pelajar yang baru. Naatnya? Naatnya jadidun muzakkar. Syukran Ummu Asmi. Bisa ya? Jazakallah khairan, Ustaz. Tanpa diartikan baca ulang. Man. Oh, diulang Ustaz tanpa diartikan? Ya. Mungkin. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Syukran Ummu Asmi, Masya Allah, barakallahu fiikum. Apa Ustaz, jazakallah khairan. Ummu Yurika juga kemarin nggak sempat hadir, mau dibaca langsung. Ustaz. Mau diartikan? Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu sebagai? At-tufahu mubtada marfu'un bi dhammah. Fakihatun. Fakihatun khobar.
Marfu'un bidhammah. marfu'un bidommah, ladzi Ya, zatu, gitu. na'am, marfu'un bidommah. Nah, ma zalika. Ma dzalika, dzalika usfurun. Al-usfuru qairun shaghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Nah, Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. nah, kalau muzakkar a'anta. Kalau muannas A anti anti. Oh, talibatun jadidatun. ahsanti, bagus Ummu Yurika, jazakallahu khairan. Yakum. Kemudian Ummu Syifa, hadirah Ummu Syifa. Hadirah Ustaz. Tafadhali langsung, kemarin nggak sempat hadir kan? Betul Ustaz. Langsung Man tanpa lihat. hada rajulu. Man Bagus. hada rajulu. Huwa abasun. Abasun Banyak tajirun. Gimana Abbas. Ustaz? Banyak Oh, panjang. ya. Huwa abbasun. Nah, Abbasun tajirun. Abasun tajirun goniyun. bagus. Hamidun mudarisun jadidun. Ma hada tufahun Tufah. at-tufahu faqihatun ladidatun. Ma dalika usfurun. Al-usfurun Nggak boleh tanwin. Ada alif lam. jadi al-usfuru ta'ir ta'birun. Betul. Ta'irun. Tahirun sagirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyah sebagai sebagai mubtada. mubtada marfu'un Marfu'un bidoma. lughatun. Lughatun ma'ud. Urutannya dulu. Oh, Setelah mubtada apa? Mubtada marfu'un bidoma. Oh, khobar. Khabar. Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bidoma bahwa ma'ud. Man'ut nam. Sahlatun. Ma'at. Na'at. Marfu'un Marfu'. bidoma. Nam. Marfu bidoma. Sah. Sambung. Ammarun talibun Yang atas dulu. mudadihatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Bagus. Ammarun talibun mujtahidun. Sah. Wa mahmudun talibun kaslanu. Sah. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Anta. Naam. Oh ya. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Jadidun artinya Baru. baru. Kalau saya belajar lama. Ana talibun. Ana talibun apa lama? Lupa Ustaz. Lama. Qadimun. Qadimun. Jadidun lama. Jadidun baru afwan. Jadidun baru, qadimun. Qadimun lama. Syukran. Musyifa. Afwan Ustaz. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang belum? Ummu Halimatus Sa'diyah. Ada? Nah, Ustaz. Fadli Man? Nah, Ustaz, aku kalau jaringannya putus-putus, Ustaz. Di Sulawesi ya? Nah, Ustaz. Langsung?
Yang man hadha. Nah, Man man hadha hadha rajulu. Hmm, Huwa Abbasun. bagus. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid sebagai Mubtada marfu, marfu'un bid-dhammah. mudarrisun Mudarrisun apa ya Ustaz? sebagai Mudarrisun khobar. Nah, khobar. khobar. Khobar Marfu'un marfu'un bid-dhammah. wa huwa man'ut. Wa huwa man'ut Jadidun jadidun na'at na'at marfu'un. marfu'un bid-dhammah. Nah, bawahnya bagus, Hanifah. Ma hadha? Hadha tuffahun. At-tuffahun fakihatun lazizatun. Nggak boleh tanwin kalau ada alif lam. At-tufahu. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Madzalika. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sagirun. Bagus. Allah. Al-arabiyatu lugatun sahlatun. Nah, bagus. Al-arabiyatu lugatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Nah, kalau kita ganti Fatimatu. Fatimatu qalibatun mujtahidatun. Bagus. Wa Mahmudun. Wa talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Syukran, Ummu Halimah. Barakallah. Wafik barakallahu Ustaz. Siapa lagi yang belum? Ana Ustaz. Ummu Fina. Langsung Ummu Fina. Apa? Sama Fatir juga belum. Man hadzal rajulu? Bagus. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Bagus. Hamid. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma zalika? Zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun sawirun. Al-usfuru sebagai apa nih, Om? Kedudukannya? Mubtada Mubtada marfu'un. bidhamma. Ta'irun. Ta'irun khobar man'ut. Khobar. Wa huwa man'ud. Wa huwa man'ut. Saghirun. Ta'irun na'at. Na'at marfu' juga bidham. Bidhamma. Ya, sama dhamma. Kemudian bawahnya Al-arabiyyatu lugatun syahlatun. Al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu lugatun jamilatun. Ammarun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmud. Wa mahmudun talibun kaslan. Man. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Syukran. Ummu Fina bagus. Barakallah. Ummu Fatir belum? Ummu Fatir ya? Ya Ustaz, belum. Langsung Ummu Fatir. Man. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Bagus. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza?
Haza tufahun. Hmm. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ya. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bagus. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Hmm. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Ana sebagai dom, Sebagai dhamir. Wa huwa bahwa mubtada. talibun, Talibun sebagai khobar. Wa huwa marfu, marfu bi dhammah. wa huwa man'ud, Wa huwa man'ud. jadidun, Jadidun na'at. na'at, marfu'un. Marfu'un bi dhammah. Bisa ya Mufatir? Naam Ustaz. Barakallahu fiik Mufatir. Fik barakallahu. Ummu Tarik, mungkin Ummu Tarik ya? Nah, Ustaz. Fadhil langsung. Bismillah. Man hadzal rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Bagus. Hamidun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Madzalika. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatu. Al-Arabiyyatu. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun sebagai Ammarun sebagai mubtada Ustaz. marfu'un. Marfu'un bi dhammah. Talibun. Talibun khobar. Marfu' juga. Marfu'un bi dhammah wa huwa man'ud. Man'ud, apa sih artinya man'ud? Man'ud itu yang disifati. Mujtahidun. Mujtahidun na'at. Na'at. Marfu' juga. Marfu'un bi dhammah. Wa mahmudun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Mudah ya? Na'at ya? Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallahu Ustaz. Sudah semua ya? Tidak ada yang terlewat? Sudah semua ya? Muhammad sudah, Muswahidah sudah. Kita latihan saja mungkin. Umur Ranti belum? Umur Ranti ya? Umur Ranti hadirah? Hadirah Ustaz. Sudah sehat? Sudah sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Silakan. Langsung dibaca. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadar rajulun huwa Nggak boleh tanwin. Abbasin. Nggak boleh tanwin, ada alif lam. Man hadar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarisun. Hamidun. Hamidun mudarisun jadidun. Ma hada tufahun. At-tufahun At-tufahu. At-tufahu fakihatun ladzidatun. At-tufahu sebagai At-tufahu sebagai mubtada ya Ustaz? betul. Mubtada awal kalimat dia kan. Mubtadaun. Marfu'un. Iya.
marfu'u bil dhammah. Dhammah. Fakihatun Sebagai khobar marfu'un marfu'un bil ma'ud tadi ya. marfu' bi dhammah sama. Oh, marfu' bi dhammah Wa huwa man'ud. wa huwa man'ud. Man'ud yang diisi man'ud min lazizatun sebagai na naat. naat. Nah, naat atas sifatnya ya. Naat. Nanti. Naat artinya apa naat? Atas Naat artinya kata naat kata sifat. sifat baru, besar, rajin, ini kan? Man'ud dan ya, wal man'ud Man'ud ya, dan sifat man'ud yang yang disifati. disifati. Bendanya yang disifatinya kan? Ya, Sambung. Ustaz. Mazalika. Dalika usfurun. Al-usfuru saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Oh, Al-arabiyyat saghirun. Terus al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslan. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Nah, syukran. Nanti. Barakallahu fiik. Sudah semua, semua ya. Muhammad sudah? Musahidah sudah? Sudah, Ustaz. Musuh Amir ada musuh Amir? Hadirah? Ada. Hadirah. Latihan ya. Ya, Ustaz. Tunjuknya dibaca. Baik. Fil farogi fil jumali. Jumali, Ustaz. Betul, ada barisnya kan, fil jumali. Ya, fil jumali. Atiyati. Na'tun munasiban. Na'tan. Letakkan dalam tempat yang kosong dengan sifat yang sesuai. Jadi mubtada'nya sudah ada di sini. Khobarnya sudah ada. Naatnya belum ada ya. Ya, Ustaz. Sembarang aja, sembarang boleh. 1 sampai 5. Umur suci ya. Baik, Ustaz. Wahid. Khadijatu tolibatu jadidu. Belum pas bacaannya. Belum ya. Khadijatu tolibatun apa ya? Jamilatun. Jamilatun. Bagus, Khadijah. Murid yang cantik. Isnan. Khalidun. Tajirun. Apa tadi itu? Sembarang. Goniun ya. Boleh ya, Pak? Boleh, jangan takut. Oh, baik. Al-Arabiyatu
Lugotun. Lugotu. Sahlah. Tu. Yang ulangi yang betul bacaannya. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu. Lugotu. Jangan ditanggung-tanggung. Nggak ada alif lam, tanwinkan saja. Oh. Al-Arabiyatu. Lugotun. Sahlatun. Nah gitu. Kan nggak ada alif lam kan? Ya. Khobar ditanwin. Lugotun, sahlatun. Bahasa Sahlatun. Arab itu bahasa yang Mudah. udah. Arba'ah. Al-as. Apa tuh? Al. Asparon. Asparin. Nah, kemarin kan udah tuh. Ini. Tuh, gambar apa ini? Burung. Berarti Soirun. Apa? Unsfuru. Unsfuru. Al-usfuru. 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 So'irun. So'irun. Soghirun. Saghirun. Al-usfuru ta'irun. So'irun. Saghir. Soghir. Burung pipik itu burung yang Kecil. kecil. Khamsah. At-tufahu. Fakihatun. Fakihatun. Apa ya? Apel itu buah yang Laziz. Lazidatun. nazi. Lazidatun. Bagus. Lazidatun. Al-tufahu. At-tufahu fakihatun lazidatun. Apel itu. Apel itu buah yang lezat. Nah, bagus. Sampai 5 ya. Nah, Ustaz. Posisi Amir ulang tanpa diartikan belancar. Wahid. Khadijatu tholibatun jamilun. Khalidun. Ulangi belum pas. Khadijatu tholibatun jamilatun. Nah, harus serasi. Jamilatun. Afwan Ustaz. Afwan. Senang. Khalidun tajirun ghaniyun. Bagus. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Bagus. Sahlah. Ada nama anak perempuan namanya Sahlah, ada kan? Sahlah. Sahlah. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, bagus. At-tufahu fakihatun lazizun. Udah Ustaz. Lazidatun. Zatun. Nah, serasi. Ya. Nah, setelah itu mesti si Amir tulis ya di buku ya. Baik Ustaz. Syukran. Jazakallah Ustaz. Ya, kita Baik. memulai Belitung 6 sampai 10. Sita. 6. Ustaz. 6. Ana mudarisun jadidun. Bagus. Saya seorang Saya guru. Seorang guru yang baru. Sab'ah. Muhammadun Tobibun. Tobibun. Apa ya? Kasrah. Apa? Kecil. Seorang dokter. Jadidun juga. Jadidun. Baru. Aman ya. Muhammad Jadidun. Al-Inklizi ya tuh. Al-Inkiliziyatu
Lugotun sahlatun. Nah, bahasa Inggris adalah bahasa yang Yang mudah. mudah. Muhammadun. 9 ke bawah. A'anta tolibun jadidun. Bagus. Apakah kamu Seorang siswa yang baru. Hmm. Al-Qahirotun. Ada alif lam nggak boleh tanwin. Al-Qahiratu Madinatun Kabirotun. Bagus. Kairo. Sebuah kota yang besar. Syukran Mulali. Barakallahu fikum. Berikutnya Ukhtu Safirna ada? Nah, Ustaz. Dibaca ulang petunjuknya ya. Fil farodi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan dalam tempat yang kosong dengan sifat yang sesuai. Nah, mubtada khabarnya sudah ada kan? Naam. Naatnya belum ada. 1 sampai 5 Wahid. Sampai 5 Ustaz. Kita bagi dua. Khadijatun Tolibun. Ulangi. Khadijatu Tolibun Jamilatun. Ada tak marbut toh? Muannas. Oh, Khadijatu Tolibatun Jamilatun. Senan. Khalidun tajirun ghaniyun. Bagus. Al-Arabiyatu lugatu. Tanwin. Oh, tanwin. Al-Arabiyatun lugatun. Maksudnya yang lugatunnya ditanwin. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Arba. Ulangi. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Nah, sahlatun sama-sama tanwin. Arba. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsa. At-tufahu fakihatun lazizatun. Bagus. Ukhtu Safirna. Barakallahu fiik. Ukhtu Cinta. 6 sampai 10. Nah, Ustaz. Ana Mudarrisun jadidun. Muhammadun tabibun qadimun. Bagus. Al-intiliziyatu lugatun sahlatun. Tis'ah. A'anta talibun jadidun. 10. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Bagus. Al-Qahirah sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. Madinatu khabar marfu'un bi dhammah. Wa huwa man'ut. Kabiratun na'at marfu' juga bi dhammah. Syukran Ukhtu Cinta. Barakallahu fiik. Barakallahu. Muhammad fil faragi. Fil faragi fil jumalil atiyati
na'tan munasiban. Letakkan. Letakkan dalam tempat yang kosong dengan sifat yang sesuai. Mubtadanya sudah ada, khabar sudah ada. Yang belum ada apanya? Na'at. Nah, yang sesuai, sembarang ya. Apa saja. Wahid. Khadijatu thalibatun mujtahidatun. Isnan Khalidun tajirun goniyun. Salasa Al-Arabiyatun lugatu. Ulangi. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Arba'a. Al-usfuru ta'irun sogirun. Hamsa. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu sebagai? At-tufahu sebagai mubtada wa huwa marfu' bidhammah. Marfu' bidhammah. Fakihatun. Khobar wa huwa man'ut. Lazizatun marfu' bidhammah wa huwa na'at. Na'tun aja. Na'tun marfu' bidhammah. Okay. Na'tun marfu' bidhammah. Sekarang Muhammad. Bagus. Boleh ya? Insyaallah. Musuhaidah. Sita. Ana mudarrisu qadimun. Ulangi. Ana mudarrisun qadimun. Nah, mudarrisun khabar tanwin ya. Ya. Sabah. Muhammadun tabibun jadidun. Thamaniyah. Al-Inkiliziyah lughatun sahlatun. Bagus. Al-Inkliziyatu. Al-Inkiliziyatu lughatun sahlatun. Tis'ah. A'anta talibun jadidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kahiro, bandar yang Besar. Syukran. Mustahidah. Jazakallah. Ummu Husni. Hadirah. Hadirah Ustaz. Da' fil faraghi. Da' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Letakkan dalam tempat yang kosong dengan sifat yang sesuai. Wahid. Khadijatun talibatun. Khadijatu talibatun jamilatun. Bagus. Senan. Khalidun tajirun ghaniyun. Salasa. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. Lancar. Ummu Husni. At-tufahu sebagai? At-tufahu sebagai mubtada. Bagus, mubtada awal kalimat kan? Na'am Ustaz. Mubtada. Fakihatun Khabar. Khabar marfu' bil dhammah. Marfu' bil dhammah. Wa huwa man'ud. Lazizatun. Lazizatun na'at. Nah, kita ingin menginformasikan bahwa apel itu lezat. Buah yang lezat. Jumlah apa ini semua, Om? Jumlah ismiyah.
Ismiyah tidak ada fi'il kan? Ya. Tapi mubtada khabar. Jumlah ismiyah Mubtada mubtada khabar. Naam. Syukran. Syukran, Ustaz. Isim semua ini ya isim ya. Naam, Ustaz. Tidak ada fi'il, tidak ada huruf jar. Huruf jar nggak ada kan? Ya. Dari nomor 1 sampai 10, Ustaz. Apanya? Dari nomor 1 sampai nomor 10. Sampai nomor 5 aja. Terbagi Oh, dua. sampai nomor 5. Syukran. Muhusni. Syukran. Syukran, Ustaz. Muratu sita. 6. Hadirah. Ummu Asih mungkin. Ummu Asih ada? 6 Hadir, ya. Ustaz. Sita. Ana mudarrisin. Bukan mudarrisin ya. Dhammah. Marfu' Mudarrisun. Ana mudarrisun qadimun. Bagus. Sabah. Hammadun tobibat. Tobibun. Hamidun tobibun. Apa ya? Muhammadun tobibun jadidun. Bagus. Nah, umratu afwan. Simak. Sama nih ya. Apa ini tuh? Kiliziyatun lagotun. Ada alif lam, nggak boleh tanwin. Gimana bahasanya? Al-inkiliziyatu lagotu. Lugotun. Lugotun. Bahasa Inggris itu bahasanya Salatun ya. Bagus. Sahlatun. Salatun. A'anta talibun. Apa ya? Apakah kamu? Apakah kamu talibun itu dokter ya? Dokter. Jadidun. Nah, tolibun pelajar. Tolibun. Pelajar. A'anta talibun jadidun. Bisa ya, Pak Ustaz? Bagus semua. Asih. Asyarah. Al-Qahiratun Madinatu. Ada alif lam, nggak boleh tanwin. Al-Qahiratu Madidatu. Madidatu itu apa ya? Madi apa ya? Madinatun. Al-Qahiratu Madinatun. Kairo kota yang Kairo kota apa itu? yang besar apa? Kairo kabirun. Nah, mu'annasnya ya, tapi ya Pak Ustaz. Al-Qahiratu mubtada. Dibaca lengkapi dulu. Al-Qahiratu. Al-Qahirat. Ini tuh tun ya. Kalau itu tuh kalau tamar butuh tuh enggak boleh ada tanwin karena ada alif lam. Iya lupa. Al-Qahiratu Madinatun. Madinatun Kabiratun. Bagus, kabirotun sama-sama tanwin juga. Sama-sama ini ya tomatain. Sama dengan manut. Al-Qahiratu sebagai apa Pak Ustaz? Al-Qahirah kedudukannya dalam kalimat sebagai apa dia? Mubtada. Marfu'un bin Domah. Madinatun.
Khobar. Khobar bin domah. Khobar marfu bidomah. Oh, khobar marfu bin domah. Madinatun. Kabiratun. Kabiratun. Kabiratun tu manut ya. Enat apa namanya tuh? Naat Marfu. marfu bin domah. Marfuun bidomah. Marfuun bin domah. Nah, jangan bin. Bid. Oh, bit bukan bit. Bit domah. Bidomah. Nah, kita ulang-ulang terus biar lancar ya. Masih ya. Ya Pak Ustadz, masih ini Barakallahu fiik. ngikut-ngikut aja Pak Ustadz. Nah, apa? Tapi jangan terputus ya. Insya Allah enggak Pak Ustadz. Sehingga belajar itu mudah. Asal dia continue aja. Terus menerus. Hadir kalau nggak ada udzur. Syukran masih. Barakallahu fiik. Ummu Kartika 1 sampai 5 langsung. Nah, Ustaz. Khadijatu qalibatun jadidun. Jadi Jadidun. Yang mana Ustaz? Apa? harus muannas, naatnya mesti. Apaan? Khadijatu qalibatun jadidatun. Nah, jadi datun. Serasi kan? Nah, Senan. bin tajirun ghaniyun. Bagus. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. Lancar. Mukartika. Naam. At-tufah sebagai At-tufahu sebagai mubtada. fakihatun. Fakihatun marfu'un bidomma wa khobar wa huwa man'ut. Kemudian lazizatun. Lazizatun na'at marfu'un bidomma. Barakallahu fiikum, syukran. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Sidqi 6 sampai 10. Nah, Ustaz. Ana mudarrisun jadidun. Bagus. Arba'ah. Muhammadun tabibun qadimun. Samaniyah. Al-inkiliziyatu lugatun sahlatun. Is'ah. A'anta talibun jadidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Lancar, Masya Allah. Ummu Sidqi. Al-Qahirah madinatun kabiratun. Al-Qahirah sebagai Mubtada marfu'un bidammah. Madinatun sebagai khobar marfu'un bidammah wa huwa man'ut. Kabiratun na'at marfu'un bidammah. Na'at marfu' bidammah. Serasikan semuanya na'at dengan man'ut ya. Nah, Ustaz. Tanwin. Ada tak marbutah. Dhammah. Syukran. Ummu Sidqi barakallahu fiikum. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Umurli azka. Nah, Wahid. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Khadijatu tholibatun jamilatun. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Salasa al-arabiyatu lughatun syahlatun. Arba'ah al-usfuru ta'irun sogirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu sebagai Mubtada marfu'un bidomati. Fakihatu khobar wa huwa man'ut. Kemudian lazizatun na'tunnya Ustaz. Marfu' juga. Marfu'un bidomati.
Sittah. Sittah. Ana mudarisun. Ana mudarisun qadimun. Bagus. Sab'ah. Muhammadun qalibun jamilun. Boleh, Ustaz? Muhammadun tabibun. Tabibun jamilun. Boleh, Ustaz? Jamilun. Muhammad dokter yang tampan. Jamilun. Samaniyah. Naam. Namanya al-inkiliziyatu lughatu lughatu apa Lughatun. ya Ustaz? Al-Inggris. Lughatun Bahasa Inggris itu bahasa yang apa ya? Yang baik ya Ustaz? Yang bagus. Jamilun. Nah, karena muannas. Oh, naam Ustaz. Jamil. Jamilatun. Jamilatun. Tis'ah. Anta talibu Tanwin. jadidun. Ulangi. Anta talibun. Betul? Jangan ragu. Anta Al- talibun. Anta talibun jamilun. Jadidun. Anta talibun jadidun. Bagus. Qahiratun al-Qahirah Madinatu kabiratun. Ulangi Om. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu Madinatun kabiratun. Nah, Al-Qahirah sebagai mubtada wa huwa marfu'un bidhammah. Madinatun sebagai khobar marfu'un bidhammah wa huwa mamtu. bagus. Man'ud. Kabiratun sebagai na'tu. Na'tul. Marfu. Dhammah. Sifat muwindah. Marfu'un bidhammah. Nah, Ustaz. Wafika barakallah. Ummu Zain. Sudah ya? Hadirah Zain? Ustaz. Belum. Wahid 1 sampai 5 Om. Khadijatu thalibatun mujtahidatun. Bagus. Senan. Khalidun tajirun ghaniyun. Salasatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Arba'atun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsatun. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu sebagai Mubtada marfu'u bidhammah. Fakihatun sebagai khobar marfu'u bidhammah wa huwa man'ut. lazizatun Na'at marfu'u bidhammah. Masya Allah. Ummu Zain. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Ahmad. Sita Ummu Ahmad. Ustaz. Sitta. Ana mudarrisun qadimun. Sab'ah. Muhammadun tabibun jadidun. Samaniyah. Al-Ingliziyatu lughatun sahlatun. Tis'ah. Anta
talibun jadidun. Asyara. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu sebagai Al-Qahiratu sebagai mubtada marfu bid dhammah. Madinatun. Madinatun khabar marfu bid dhammah. Kabiratun. Kabiratun na'tun Marfu. Yudha mana? Syukran. Ummu Ahmad. Jazakallahu khairan. Ummu Rajasa. 1 sampai 5. Khadijatu qalibatun jamilatun. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Thalatha. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-Usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-Tufahu fakihatun ladidatun. At-tufah sebagai At-Tufah sebagai mubtada marfu. marfu'un bi dhammah. Fakihatun sebagai khobar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. Lazidatun sebagai na'at marfu'un bi dhammah. Santi bagus. Ummu Rajasa. Syukran. Ummu Azam 6 sampai 10. Satu apa Ustaz sampai? Sita 6 ya. Oh, sita. Ana mudarrisun mujtahidun. Muhammadun tabibun tawilun. Al-Ingliziyatu lughatun sahlatun. Anta talibun jadidun. Al-Qahiratu madinatun qadimatun. Al-Qahiratu sebagai Al-Qahiratu sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. Madinatun khabar wa huwa marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. Kabiratun na'at marfu'un bi dhammah. boleh muazzam ya. Ya. Muazzam, barakallahu fiik muazzam. Barakallah. Ummu Syifa 1 sampai 5. Ummu Syifa. Naam, Ustaz. Wahid. Khadijatun talibatun Kaidahnya nama perempuan tidak boleh ditanwin. Oh iya, Dika. Khadijatun talibatun jadidatun. Nan. Khalidun tajirun ghaniyun. Alas. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun apa ya? Burung sogirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun ladidatun. At-tufahu sebagai mubtada marfu bi dhammah. Marfu'un bi dhammah. Fakihatun sebagai khobar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. Lazidatun sebagai na'at marfu'un bi dhammah. Marfu bi dhammah. Musyifa barakallahu fiik. Barakallah. Ummu Tariq 6. Ana mudarisun jadidun. 7. Muhammadun tabibun qadimun. 8.
Al-inkiliziyatu lughatun sahlatun. Tis'ah. Tis'ah. Anta tolibun jadidun. Asyarah. Asyara. Al-Qahiratu madinatun jadidatun. Al-Qahirah sebagai Al-Qahirah sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. Madinatun Madinatun khobar marfu'un bi dhammah. kabiratun Kabiratun na'at marfu'un bi dhammah. marfu' bil dhammah lancar mutarik. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Yurika wahid mungkin. Nah, Ustaz. Fadhali. Khadijatun qalibatun mujtahidatun. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Thalatha. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Arba'ah. Al-Usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. Al-Tufahu fakihatun ladhizatun. At-tufahu sebagai Mubtada marfu'un bi dhammah. fakihatun Khobar marfu'un bi marfu' dhammah. Wa huwa huwa man'ut ladhizatun marfu'un bi dhammah. Syukran Ummu Yurika, jazakallahu khairan. Ummu Asaka Sittah. Ana mudarrisun qadimun. Sab'ah. Muhammadun tabibun jadidun. Samaniyah. Al-inkiliziyatu lughatun so'batun. Naam, sa'batun. Tis'ah. A'anta tolibun mujtahidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Lancar. Al-Qahirah sebagai Sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. kemudian Madinatun khobar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. man'ut. Kabiratun Na'at marfu'un bi dhammah. lancar masyaallah. Asaka barakallahu fikum. Wa fiik barakallahu Ustaz. Dan lagi yang belum ada Ummu Winda. Ummu Winda sudah belum? Sudah Ustaz. Sudah ya? Ummu Leli berhitung? Udah Ustaz tadi. Ana Ummu belum Ustaz. Asmi. Nah, Ummu Asmi, Ummu Fatir, Ummu Asmi. Ana Ustaz. Nah, Ustaz. Fadhali. Hai, Ustaz. Ummu Asmi 1 sampai 5 ya. Nah, Ustaz. Khadijatu qalibatun jamilatun. Bagus. Khalidun tajirun ghaniyun. Nah. Mana ini tadi? Kemudian Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Sahih. Al-Usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun ladhizatun. At-tufah sebagai mubtada marfu'un bid dhammah. fakihatun Khobar wa huwa man'ut marfu'un bid dhammah. ladhizatun na'at marfu'un bid dhammah. lancar. Ummu Asmi barakallahu fiik. Afik barakallah. Ummu Fatir Sittah 6. Ana mudarrisun jamilun. Nah, Sab'ah. Muhammadun tabibun jadidun. Samaniyah.
Al-Inkiliziyatun lughatun Tanpa sahlatun. alif lam. Oh ya, afwan. Al-Inkiliziyatu lughatun sahlatun. Kemudian A'anta talibun jamilun. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahirah sebagai Al-Qahiratu sebagai mubtada marfu'u bi dhammah. kemudian Madinatun Madinatun sebagai khabar marfu'u bi dhammah wa huwa man'ut. Kabiratun Kabiratun na'at marfu' bi dhammah. Masyaallah mufatir jazakallahu khairan. Halimah Sa'diyah Wahid. Nah, Ustaz. 1 sampai 5. Wahid. Afwan. Khadijatu talibatun mahiratun. Bagus, Masya Allah. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam. Al-Arabiyatu lugatu sahlatun. Ulangi. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun sagirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun lazizatun. At-tufahu sebagai mubtada wa marfu'un. Marfu' bi dhammah. Fakihatun apa namanya? Khabar. Wa man'ut. Bagus. Lazizatun Na'at marfu'un bid dhammah. Syukran Ummu Halimah. Barakallahu fikum. Ummu Ranti. 6 sampai 10 Sita. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, Ustaz. Ana mudarisu. Nah, nggak ada alif lam. Tanwinkan saja. Ana mudarisun jadidun. Bagus. Sab'ah. Mahmudun tabibun jamilun. Tamaniyah. Al-Inkiliziyatun. Nah, ada alif lam. Tidak boleh tanwin. Al-Inkiliziyatu lagi. Madi. Apa Ustaz tuh bacanya? Lughatun. Lagi. Lughatun. Sahlatun. Sahlatun. Tis'ah. A'anta talibu jadidun. Tanwinkan. Tidak ada alif lam. A'anta talibun jadidun. Asyarah. Al-Qahiratu madinat. Kabiratun. Ulangi. Al-Qahiratu. Al-Qahiratu madinatu. Kabiratun. Itu nggak ada alif lam, Om. Tanwinkan saja. Al-Qahiratun madinatun. Kabiratun. Gitu, Ustaz. Maksudnya Al-Qahirah itu idhammah, Madinatun tanwin karena tidak ada alif lam kan?
Oh iya. Ulangin. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Nah gitu Om, kan di pelajaran ketiga kita tuh tentang alif lam ya ya. Alif lam, kalau ada alif lam tidak Ya boleh Ustaz. ditanwin. Kalau tanpa alif lam, tanwinkan saja. Ini Om. Kalau ada alif lam, nggak boleh tanwin lagi dia. Ini Om. Al-qalamu. Al-qalamu. Nah, boleh ditanwin nggak di situ? Tidak Ustaz. Nah, boleh karena sudah ada alif Lam. alif lam ma'rifah kan? Ya. Ya kan Om? Al-qalamu. Jangan dibaca tanwin Ya al-qalamun. Ustaz. Jangan. Al-qalamu. Kalau tanpa alif lam baru ini. Haza Hadza qalamun. Nah, Pakai yang jelas tanwin Ustaz. Muranti. Bacanya yang jelas ya. Yang semangat bacanya. Haza. Ya. Hadza qalamun. Nah, qalamun. Mun jelas tanwinnya kan? Nggak ada alif lam kan? Tanwinkan saja Ya dia. Ustaz. Kalau ada alif lam, Al-qalamu maksurun. Nah, gitu. Pas itu jelas. Al-qalamu maksurun. Ya tadi kan? Al-qahiratu ulangi Om nomor 10. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Nah, pas Al-Qahirah sebagai mubtada marfu'un bi dhammah. Bagus. Madinatun sebagai khobar marfu'un bi dhammah. kabiratun wa huwa man'ut, betul? Bahwa man'ut. Kabiratun sebagai na'at marfu'un bi dhammah. Bidhammah. Syukran Umuranti. Barakallahu fiik. Barakallah. Apaan Ustaz? Siapa lagi yang belum ya? Ana Ustaz. Ummu Fina. Ya, 1 sampai 5. Khadijatu thalibatun jamilatun. Nah, Khalidun tajirun fakirun. Boleh Ustaz? bagus, terserah. Boleh-boleh saja. Ya, salasa. Salasa. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Arba'ah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Khamsah. At-tufahu fakihatun sukaratun. Sukyaratun apa? Muannas, manis. Manis ya? Iya, manis. 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 Atufa sebagai? Atufa sebagai mubtada. Marfu'un bi dhammah. Fakihatun khabar marfu'un bi dhammah wa huwa man'ut. Sukyaratun na'at sifat marfu'un bi dhammah. Syukran Ummu Fina. Barakallahu fiik. Bagus. Siapa lagi yang belum ya? Ummu Winda sudah. Ummu Yurika, Ummu Tariq, Ummu Syifa sudah semua Om ya? Ummu Rajasa, Ummu Muhammad, Ummu Husni udah. Ummu Rajasa ada? Ada Ustaz? Kita baca beberapa sifat ya. Layar. Ini Om. Maridun. Sakit.
Yang ini aja. Khafifun, ringan. Ringan. Lawannya Lawannya berat. Sakilun. Sakilun. Yang alif lam belum, nanti aja. Sari'un. Tadi Cepat. apa Ustaz? Oh, cepat. Cepat, laju. Sa'bun, sulit. Sulit. Lawan dari Lawan dari sahlun. sahlun. Mujtahidun, rajin, bersungguh-sungguh. Rajin, bersungguh-sungguh. Rakhisun, Murah. murah. Qadimun, lama. Ba'idun, jauh. Jalisun, duduk ya Ustaz? Duduk. Qawiyun. Kuat. Apa Ustaz? Kuat. Kuat. Qaribun, dekat. Baridun, dingin. Wasihun, kotor. Maksurun, patah atau rusak. Maftuhun, terbuka. Waqifun, berdiri. Jamilun, indah. Thaqilun, berat. Jadidun, baru. Nanti ilmu insyaallah. Ladzizun, lezat. Putih warna. Syahirun, terkenal. Nadhifun, bersih. Kabirun, besar. Sama tadi. Wasihun, kotor. Faqirun, miskin. Qasirun, apa Ustaz? Pendek. Pendek. Tawilun, tinggi. Sahlun, mudah. Harun, panas. Mughlaqun, tertutup. Saghirun, kecil. Ghaniyun, kaya. Hulwun, manis. Dayyiqun, Sempit. sempit. Wasi'un, Luas. luas. Qalilun, Sedikit. sedikit. Dha'ifun, Lemah. lemah. Bakhilun, pelit. Bakhil, pelit, kedekut, pikir. Nahifun. Nahifun, Kurus. kurus. Saminun, Gemuk. gemuk. Qabihun, Buruk. buruk. Nasyitun,
Nasyitun, rajin, rajin. Karimun, mulia, mulia. hazin, Hazinun, bersedih, sedih. masrurun, Masrurun, bahagia. ya. Nah, mungkin akhirnya insyaallah. Sampai sini jumpa kita Om. Sudah semua ya. Jumpa lagi besok insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat belajar ya. Jangan lupa murojaah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakallahu khairan katsiran. Jazakallahu khairan sama-sama Om.